हाँ अच्छा बाबू हर महादेव हर महादेव। चलो पकड़ो इसको पकड़ो काली मंदिर सिंदूर लेके काली मंदिर माँ का मंदिर सिंदूर चढ़ाइएगा सिंदूर बोलो ओम विष्णु नमो विष्णु तदो विष्णु परम पदम सदा विश्वन्ते सूरय देवीव पुरातम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्थान गतो क्रीडा जस्परे सुरियाक्षं समाजभ्याम गणौ सुचे सर पे ठिका ले लो माधव माधववासी माधव माधव रीति माधव शरन्ते माधवा सर्वे सर्वकार्ये सुमाधव शुक्लं वरं वरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नं प्रशान्तये श्रीते सतत कल्याणं भजनं यत्र जायते पुरुषोत्तम भजो नित्यं भजामि शरणं हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु विष्णु तस्य ओमद्य मासानन मासोत्तम श्रावण मासे मास करे कर्कट राशिते कृष्ण पक्षे दशमान भगवान नारायण चरण सूर्य सन्निधि पराशर गोत्राय कश्य गोत्र अपना नाम देवी बाबू का नाम बोल दिया नाम बोलो नाम बोलो। शुभम कुमार बोलिए सर्वबाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुखान्वित मनोनिष्ठ सिद्धि कामनार्थे सपरिवार कल्याणार्थे रोग व्याधि नाशनार्थे दुख दरिद्र दूरीकरणे अपवित्र रक्षा के लिए संतान विद्या बुद्धि कामना के लिए रोजी रोजगार कामना के लिए सावन धारा शिव पूजा संकल्प कर्म ले लो रोटी को देखो। राजेशला आशीर्वाद मन राजेशला हाँ भाई बड़ा तुम्हें हाँ राजेश বলছি हाँ राजू भाई बेटा সালাম আমি বলেছিলাম মানে যদি যাবে তো ওখানে যাবে ভালো পূজা করবে অন্য জায়গায় দাদা যাবে না ওই সাধারণ আচ্ছা গেটটা মাসে নম্বর আমি এখন গেছিলি এখন দেখলি আপনি না তো আমি এটা লিখা ছিল তো আমি যে সামানটা রেখে নিয়ে গেলি আমি বলি আসবে কে কোথাও তো তবে লোকে পুষতেছিল বলে কি বসুমতি বললে না বলে পান্ডা আছে না বলি না হ্যাঁ তো আমার বসুমতি থাকে আমার সংকল্প ইয়ে করছে সব তুমি ভিতরে গেছিলে हाँ मैंने একটু আমার ইয়াদ আর হয় না একবার ছতনি চড়াবার আছে পরে আসবে না হ্যাঁ পরে আসবে নাম্বারটা নিয়ে যাবো তখন ফোন করবে মানে ওটা ছতনি আতা পাওয়া কি কিনে আসবে যেমন তুমি করবে সেটা বলি যদি তুমি এইখানে লাও হ্যাঁ তো বাজারে যত দর হবে না হ্যাঁ তার থেকে আমাকে 100 কম দিবে কত দাম বাজারে তুমি সিধাই নেবে কত টাকা নেবে আমি জানি না মানে শুনে লাও এখন সোনার বহু দাম সোনা না যে রূপা বলে বুঝতে পারবে তুমি ক টাকার বিলেছো যে ওই মধ্যে আমি নিব ওটা अभी बाद में चलाइছে মানে একটা তো তোমার অনুমান আছে না যে আমি এত টাকা নিব তোমার নিজের ব্যাপার হ্যাঁ মানে খালি চড়াবার আছে আপনি থাকবে আমার তো সেটা নাই বলছি খালি দাম বলি চড়াইতে গেলে তো তোমাকে বাইনার কাছে কিনতে হবে হ্যাঁ তো তুমি একটা তো নির্দিষ্ট ও বাবু চলো বললি আওয়াজ চলো তুমি ওইটা নির্ধারিত করেছো না যে আমি এত টাকার মধ্যে আমি নিব হ্যাঁ সেই পয়সাটা দিবে আচ্ছা ঠিক আছে
चल चल चलो 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 तुम भी लो बोल वो नहीं रहते वैसे नहीं लेते चलो 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 हाँ चलो बोल बा चलो आओ इधर आओ क्या हो गया ओम गंगेश्च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सपरिवार कल्याणार्थे सर्व सदा शिवाय त्रिगुणाकारं परिणतांच क्रियायुधं तीन पाप संहर बिल्लपत्र श्रीजार्पण हर हर महादेव बाबा चिने নিয়ে আর ফোন নিয়ে রাস্তা গাড়ি ঠিক আছে না छुआ छुआ कुलदीप के छुआ दे रही छुआ 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 चढ़ा 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 कहाँ गया कुलदीप इंडिया में काहे बड़ा